भावलपुर में दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन होने का खतरा। पूंग डैम में पानी की सतह खतरे की हद अबूर कर गई। पूंग डैम में पानी की आमद 2,28,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। भाखड़ा डैम के 4 गेट खोल दिए गए। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के दरियाओं में तबाहकुन सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह पर पानी का अखराज 2,61,000 क्यूसेक से बढ़ गया। हेड सुलेमानकी पर पानी का अखराज 1,12,000 क्यूसेक से तजावुज। हेड इस्लाम पर भी सैलाबी सूरत-ए-हाल खतरनाक। एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह बुलंद होकर 9 फीट तक पहुंच गई। कायमपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। मौजा, खैरबदिया और नूरपुर के मकीन आरजी बंद बनाने पर मजबूर। उधर खैरपुटा मेवाली में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। हेड साइफन पर 46,000 से ज्यादा क्यूसेक का रैला। बहादुर खान बंद टूटने से फसलें ज़रियाब। कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू। सैलाब में फंसे लोगों को बचाने का सिलसिला जारी। बहावलपुर और लोधरा के दरमियान दरियाई जजीरा से 2 खवातीन और एक बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने पानी के तेज बहाव के बावजूद पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर पानी की सतह में बुलंद होने लगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम हासिलपुर पहुंच के रिलीफ कैंप्स और सैलाब का जायजा लिया। कहा, अमला अलर्ट है। रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। गुरवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। मौजा, पुराना सुलदेरा, मौजा लखा सुलदेरा की मुल्हिका बस्तियां ज़रियाब। रख जमलेरा, मौजा भट्टियां, मौजा मुराद शाह, मौजा मुडर भी मुतासिर। जमीनी राब्ता मुनक़ता। 1,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पुराना सलदेरा है पिया, मौजा गायश हो गया, मौजा मडर हो गया। ये सारे पानी की लपेट च आ गए हैं। फसलां सारियां मक्की दियां तबाह हो गई हैं। तिली हैगी सी, मकई हैगी सी, रत्ती को चिट्टी, वो तबाह हो गई हैं। ये मडरा लखा इस साइड से भिंडी वाली साइड से ये पानी जा रही है। मुबारकपुर में जमींदारा बंद टूटने से तबाही। दर्जनों घर मुतासिर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़रियाब। तेज बहाव के बायस पानी मिंचन बंद तक पहुंच गया। अहले इलाका की मुश्किलात बढ़ गई। लोधरा में दरिया सतलुज की तबाहकारियों में इजाफा। आरजी बंदों की मुरम्मत में मसरूफ अहले इलाका दोहरी अजियत में मुब्तला। एक तरफ सैलाब का खौफ, दूसरी जानिब सांपुर बिच्छुओं के डसने का खतरा हर वक्त मौजूद। कहरोड पक्का में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ पतनों पर 60 एकड़ से जायद अराजी कटाव से दरिया बुर्द हो चुकी। रेस्क्यू की जानिब से 5 आरजी कैंप लगा दिए गए। मुतासिरीन का कहना है कि हुकूमत फौरी रिलीफ ऑपरेशन, माली इमदाद और आरजी रिहाइश का इंतजाम करे। चिश्तिया में भी दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों से कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़रियाब आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर का फौजी दस्तों के हमरा दरिया सतलुज का दौरा, मुख्तलिफ बंद को चेक किया। कहते हैं सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। दरिया सतलुज की तबाहकारियां अरूज पर। बहावलपुर में शमसाबाद के करीब जमींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां ज़रिया, बस्ती बेली, बस्ती जोया, बस्ती भट्टा, बस्ती जबील और बस्ती जाम सब खतरे में पड़ गई। मकीन महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल। इंतजामिया गायब। रेस्क्यू टीमें ताहाल नहीं पहुंची। चारों तरफ पानी है। 5-6 बस्तियों में पानी पहुंच गया। यहाँ बस दीवारें भी गिर गई हैं। सबकी लोग परेशान हाल बैठे हैं। बस्ती पहौड़, बस्ती जुलन, बस्ती भुट्टा, बस्ती बेली, बप्पर, शमसाबाद, ये तमाम इलाके जो है ना डूब गए। तमाम बस्तियां डूबी हुई हैं। सरगोदा में दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। मुडरांचा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी घरों, मसाजिद और सरकारी इमारतों में दाखिल। अहले इलाका नकल मकानी पर मजबूर। मुतासिरीन का जिला इंतजामिया से ताबू न करने का इल्जाम। जी यहाँ पे ये मेडरांजा का इलाका है
ہمارے پاس یہ دیکھ لیں پیچھے سے کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں ہے, یہ اپنی مدد خود آپ تحت اپنے سارا سامان وغیرہ باہر نکال کے خشک جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں. اس سے کوئی انتظامیہ نہیں, کوئی کسی قسم کی کوئی نن سہولت نہیں لب رہی. عوام اپنی خود حفاظت کر کے نکل رہے ہیں, اپنی ہر چیز جی خشک جگہ تے لے کے جا رہے ہیں, کوئی انتظامیہ نہیں. جی عوام ہے بہت ہی پریشان ہے, اپنا سامان خود نکال رہے ہیں. دریا چناب میں سیلابی صورتحال, پانی کا بڑا ریلا 2 دن تک ہیڈ تریموں میں پہنچے گا. ملتان انتظامیہ نے تمام تیاریاں مکمل کر لی. ہیڈ محمد والا میں ہائی الرٹ, 29 ریسکیو پوائنٹس قائم. اہلکار ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے تیار. دریا چناب کا پانی اچ شریف کے مقام پر موزہ رسول پور تک پہنچ گیا. رسول پور سے کچی شکرانی کا زمینی راستہ منقطع, لوگ کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے لگے. کئی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ, انتظامیہ ہائی الرٹ. جنوبی پنجاب کے پنجد ہیڈ ورکس پر آئندہ 3 سے 4 روز میں ہائی فلڈ متوقع. بیٹ بختیاری سمیت دیگر علاقے زیر آب آنے کا خدشہ. پاس جو ہے وہ صرف 73,000 پانی ہے اور 58,000 جو ہے وہ نیچے ڈاؤن اسٹریم جا رہا ہے. اور 2-3 سپتمبر تک ہمارے پاس جو ہے وہ ستلج, راوی اور چناب کا پانی پہنچے گا. تو اس کے لیے ہمارے انتظامات مکمل ہیں. ہماری 8,65,000 کیپیسٹی ہے, تو انشاءاللہ ہم سیفلی اس کو جو ہے پاس کر لیں گے. دریا راوی اور چناب میں بڑے ریلے کی آمد. کبیر والا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. فاضل شاہ بند پر پانی کا دباؤ بڑھنے لگا. نشیبی علاقے زیر آب خدشہ. علاقہ مکینوں کی نقل مکانی جاری. شہری کہتے ہیں مکانات کا نقصان ہو رہا ہے. یہاں پہ کافی سارا نقصان ہو گیا ہے اور مزید بھی نقصان کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری جو فصلیں وغیرہ ہیں وہ بھی سیلاب میں ختم ہو گئی ہیں, اور ہمارے گھر وغیرہ بھی کچھ گر گئے ہیں, کچھ مزید خطرہ ہے. ٹھیک, ہمارے جانور وغیرہ بھی سیلاب میں چلے گئے ہیں. کچھ کو ہمارے جو محکمہ انتظامیات ہیں انہوں نے سیو کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم لوگوں نے نقل مکانی کر کے شہر کی طرف محفوظ بند پر آ گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال کا تلمبہ کا دورہ. امدادی کیمپوں کا معائنہ کیا. سیکورٹی اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم. دریا کے قریب رہنے والوں کو معاملات سنجیدگی سے لینے کی اپیل. لیا میں دریا سندھ میں پانی کی سطح معمول پر آنے لگی. ڈپٹی کمشنر امیر عابدار کا مختلف حفاظتی بندوں کا دورہ. صورتحال کا جائزہ لیا. کہا سیلابی ریلے سے زیادہ نقصانات رپورٹ نہیں ہوئے. خانپور میں چاچڑا شریف کے مقام پر دریا سندھ میں طغیانی. ضلعی اور تحصیل انتظامیہ الرٹ. اسسٹنٹ کمشنر سجاد احمد چنا کا متاثرہ علاقوں کا دورہ. کہتے ہیں چند روز میں 10 سے 12 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا گزرے گا. 5 مقام پر فلڈ ریلیف کیمپس قائم کرتی ہے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بہاولپور میں سیلابی علاقوں کا دورہ. انتظامات کا جائزہ لیا. ملک ظہیر چنڑ کہتے ہیں بھارتی آبی جاریت کے باعث ہر سال سیلابی صورتحال دیکھنا پڑتی ہے. عوام ریسکیو انتظامیہ سے تعاون کرے. میری تو عوام سے یہ گزارش ہے, اپنے علاقے سے, اپنے وسیب سے, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ آفت ہے اور یہ ہندوستان نے ایک سازش کی ہے. پانی کا رخ یہاں پر ہمارے پاکستان کی طرف, اب دیکھیں پورے پنجاب میں ہائی ریڈ الرٹ ہے, اور چناب ہو, راوی ہو, ستلج ہو, بڑے اونچے درجے کا سیلاب چل رہا ہے. تو میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی جانوں کی حفاظت کریں. جنوبی پنجاب میں سیلابی صورتحال. پنجاب کابینہ کے وزراء کی خصوصی ڈیوٹی لگی. مختلف ملتان ڈویژن میں وزیر اسکول ایجوکیشن رانا سکندر حیات فوکل پرسن مقرر. بہاولپور ڈویژن میں وزیر آبپاشی کاظم علی پیرزادہ کو ذمہ داری سونپ دی گئی. سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں. سیلاب زدہ علاقوں میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ. محکمہ صحت سمیت تمام ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف اور عملے کی چھٹیاں منسوخ. سیکریٹری محکمہ صحت جنوبی پنجاب کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوری میڈیکل ریلیف کیمپس قائم کرنے کا حکم.
दुनियापुर में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। विफाकी वजीर तवानाई अब्दुर्रहमान खांजू और कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने इफ्तिताह किया। 400 मरीजों का मुफ्त मुआयना और अद्वियात की फराहमी की गई। बढ़ती महंगाई का सिलसिला ना थम सका। मुल्तान की मार्केट्स में टमाटर की कीमत में होशरुबा इजाफा। 40 रुपए वाला टमाटर 140 रुपए में फरोख्त। सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, शहरियों की दोहाई। रहीम यार खान में कच्चा सादिकाबाद रोड की तामीर का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बावजूद सड़क मुकम्मल न हो सकी। शहरियों की इंतजामिया से सड़क फौरी मुकम्मल करने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान के लिए बड़ा तोहफा। इंटरनेशनल लेवल का सिंध किडनी ट्रांसप्लांट का अस्पताल बनेगा। डिविजनल सदर इंजीनियर जावेद अकबर ढिल्लो ने 20 किनाल अराजी अस्पताल के लिए अतिया कर दी। मेंबर कौमी असम्बली मखतूम मुर्तजा महमूद और परवेज अहमद ने मुख्तलिफ जगह का दौरा किया। लाइव स्टॉक सर्विसेज में मजीद बेहतरी आएगी। मियां वाली पैरा वेटनरी स्टाफ में मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब। पहले मरहले में 51 पैरा वेटनरी स्टाफ को मोटरसाइकिल्स दी गई। साबिक एमपीए मलिक फिरोज जोया का कहना है कि जिला मियां वाली वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में शामिल है। मुल्तान के शहरी हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर कैमरे के जरिए चालान होगा। सेफ सिटी ने मुल्तान में 382 कैमरे नस्ब कर दिए। प्रोजेक्ट शुरू। वायलेशन पर कैमरे के जरिए ई चालान किया जाएगा। एसपी सेफ सिटी नसरुल्लाह वड़ाइज की रोही से गुफ्तगू। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। 70% कास्टिंग मुकम्मल। 12 नशिस्तों पर 23 उम्मीदवार आमने सामने। इत्तेफाक ग्रुप और शाहीन ग्रुप में कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल। मियां वाली में रबीउल अव्वल के हवाले से बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी कमेटी का इजलास। जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजामिया अमूर का जायजा। मेंबरान अम कमेटी ने जिला इंतजामिया को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी।